अवॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री मनीष सिसोदिया तांकां 17 म्हयन्या नंतर बेल मेळ्ळी. मनीष सिसोदिया कोण? आमच्या देशान पळयल्यार सगळ्यांक व्हडलो इशू आसा इज द इनइक्वॉलिटी. 90% लोकांक ह्या देशान सारके जॉब्स ना, म्हारगायेचो प्रॉब्लम आसा आनी ही इनइक्वॉलिटी जर कमी करपाक जाय जाल्यार आम आदमी पक्षाचो धोरण आशिल्लो की इट कॅन बी डन ओन्ली थ्रू वन वे एंड दॅट इज एज्युकेशन. शिक्षणाच्या माध्यमांच्यान ही इनइक्वॉलिटी आमी कमी करूंक शकता. आनी हे फक्त मनीष सिसोदियान एज एज्युकेशन मिनिस्टर आश्वासन दिलें ना इलेक्शना वेळार. फाटल्या 10 वर्सां घाम गळोवन रात दीस काम करून ह्या मनशान त्या गरीब भुरग्याचें स्वप्न साकार केलें. जो गरीब भुरगो जल्मभर आपल्या परिवारान गरिबी पळोवन केन्ना चिंतूंक सुद्दां नासतलो की आपल्याक केन्ना तरी बरें इस्कॉलान वचून बरें शिक्षण मेळोवन बरें कितें तरी आपूण व्हडलो जातलो म्हणून हें ताका चिंतूंक सुद्दां नाशिल्लें. त्या भुरग्याचें मनीष सिसोदियान स्वप्न साकार केलें आनी ह्या मनीष सिसोदियाक मोदी सरकारान जेलीन घालो. सो काल जी बील मेळ्ळी आनी ताका कित्याक घालो एक्चुली तें आमी चिंतूंक जाय. कित्याक घालो? कसलेच क्रायम करूंक नाशिल्ले ताणें. एक क्रायम केल्लें म्हळ्यार ताणें शिक्षण वेवस्था बरी केल्ली. जे फेक लिकर स्कॅम ह्या निमित्यान जे आमचे कितलेशेच लिडरांक तांणी भितर घाला ते फक्त एकूच ताचो एक प्रयोग आशिल्लो की आम आदमी पार्टीच्या सरकार जे इतलें बरें काम करता, गरिबा खातीर काम करता, जी पॉप्युलॅरिटी वाडत आसा ताका कशें आमी थांबोवंक शकता. सो त्या खातीर ह्या मनीष सिसोदियाक ताणें जेलीन घाल्लो. आनी 17 म्हयने मनीष सिसोदियाच्या बायलेक मल्टिपल स्क्लेरोसीस आसा, तिजे कडल्यान पयस दवरले. ताजी आवय बरी ना, जाणटी आसा, तिजे कडल्यान पयस दवरले आनी ताणें ताका ताजें काम बंद करपाक बेसिकली ताका भितर दवरलो. आनी 17 म्हयने ताणें प्रयत्न केलो. काल म्हाका दिसता मिडियाच्याच थोड्या अँकरांनी हाजेर उल्लेख केला. 17 म्हयने भारतीय जनता पार्टीन प्रयत्न केलो की मनीष सिसोदियाक कसो तरी तोडया आमी आनी अरविंद केजरीवालाच्या अगेन्स्ट कसो तरी विश्वासघात करून घेवया. ताका जाता तसले ऑफर दिले, पयशाचे पदांचे कसले कसले ऑफर दिले, पूण आमी हांगा भिकावनी मनीष सिसोदिया तुटूंक ना. आनी 17 म्हयने ताणें सोंसले आनी 17 म्हयन्या नंतर सुप्रीम कोर्टान तांकां ही बेल दिली. सो सांगपाक म्हळ्यार ही जी काल ऑर्डर दिल्या सुप्रीम कोर्टान इट इज नॉट जस्ट फॉर मनीष सिसोदिया. ऑर्डरीन मुद्दम तुमी वाचात. सुप्रीम कोर्ट हॅज कॅस्टिगेटेड हाय कोर्ट्स अँड ट्रायल कोर्ट्स तांचेर कॉमेंट केला. तुम्ही परत असल्या केसींनी बेल सुप्रीम कोर्ट पर्यंत कित्याक हाडपाक लायता काय म्हणून. हे स्नेक्स अँड लॅडर्स गेम्स कित्याक करतात काय म्हणून. बिकॉज लिबर्टी इज पॅरामाउंट. काल सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिला इट इज नॉट ओन्ली फॉर मनीष सिसोदिया. आज मोदी सरकार आणि भारतीय जनता पार्टी जे आपले यंत्रणा वापरून इनोसेंट लोकांक भितर घालपाचो प्रयत्न करता तांचे तोंड बंद करपा खातीर दे आर नाव हॅविंग दीस ऑर्डर एज अ प्रेसिडेंट. ते कोर्टान वचून तांच्या बेल एप्लिकेशनाक आज वजन आयिल्लें आसा कालच्या ऑर्डरीक. सो दिस इज अ लँडमार्क ऑर्डर. इट इज नॉट ओन्ली फॉर मनीष सिसोदिया. इट इज फॉर ऑल द इनोसंट पीपल हू हॅव बीन attempted to be broken by Bharatiya Janata Party only for cheap political reasons. आणि तरी पण बेल दितना सुद्धा सरकारान खूप प्रयत्न केले. सरकारान म्हणजे ईडीन आणि ईडीच्या जो लॉयरान ताणें सांगलें की ना ताका भायर सोडटा तें बरें आसा पूण ताचेर कंडिशनां घाला की तो मंत्रालयान वचूंक शकना, कसलीच कामां करूंक शकना. सुप्रीम कोर्टान म्हळें नथींग डुईंग. तुमी हे कंडिशन घालूंकच शकना. फक्त सादें एक कंडिशन घाला की ताका पुलीस स्टेशनाचेर अपियर जावपाचें आठवड्यांच्यान एकदां आनी पासपोर्ट ताका हें केला की तो भायर खंय तरी वचूंक शकना. इतलेंच. दीज आर द ओन्ली 2 कंडिशन्स. एज ऑफ टुडे मनीष सिसोदिया इज बॅक एज द डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ Delhi गव्हर्मेंट अँड एज द बेस्ट एज्युकेशन मिनिस्टर इन द होल कंट्री. सो आमी सुप्रीम कोर्टाचें देव बरें करूं म्हणटा. इनफॅक्ट काल ऑर्डर जेन्ना दिली आमचो जो आदवोगाद आशिल्लो अभिषेक मनु सिंघवी ताणें सुप्रीम कोर्टाक धन्यवाद केले की तुम्ही 6 तारखेक हियरिंग कंप्लीट केले, ऑर्डर रिजर्व केलो, पूण 3 दिसां भितर 9 तारखेक तुम्ही फेवरेबल ऑर्डर दिली. आणि जजान कितें म्हटलें जाणा,
ताणें म्हळें दिस इज अ केस ऑफ पर्सनल लिबर्टी. एक दीस इज इम्पॉर्टंट, वन एवरी डे इज इम्पॉर्टंट. सो आमी डिले करूंक शकनाशिल्ले. पूण वायट दिसता की एक दीस न्ही 528 दीस मनीस सिसोदियाक विदाउट डुईंग एनी क्रायम जेलीन रावचो पडलो. सो आमी आज स्वागत करता ह्या ऑर्डरीचे आनी आमी मागता की बेगीन आमचे जे बाकीचे मिनिस्टर आसा आनी चीफ मिनिस्टर आसा अरविंद केजरीवाल आनी श्री सत्येंद्र जैन हे सुद्दां बेगीन भायर सरतले अशी आमी अपेक्षा करता. कोइन्सिडेंटली काल जेन्ना बेल ऑर्डर आयली त्या दिसा त्याच वेळार दिल्ली आनी एक नव्या स्कुलाचें इनॉग्रेशन आशिल्लें जाचें काम इनफॅक्ट मनीष सिसोदिया एज्युकेशन मिनिस्टर आसतना सुरवात जाल्ली. It is also one of the finest schools which Delhi government is given to people of Delhi, the poorest people of Delhi. हांव सदांच सांगता की आमचो चीफ मिनिस्टर त्या दिसा एक विशय घेवन स्कुला बद्दल उलयल्लो. ह्या विशयाचेर आमी वीथ डिटेल्स वील कम टू यू एज रिगार्ड्स वॉट इज द स्टेटस ऑफ गोवा एंड द स्कूल्स ऑफ डेली. पूण द वे द कोइन्सिडन्स हॅपन, देवाची जशी म्हणटा पळय करणी आसता, ज्या दिसा जी एज्युकेशन पॉलिसी मनीष सिसोदियान दिल्लीच्या लोकांक दिल्ली, जी स्कूल मनीष सिसोदियान दिल्लीच्या लोकांक दिल्ली, ताज्या एका नव्या स्कुलाच्या इनॉग्रेशना दिसा ताका बेल जावप, इट इज नथींग शॉर्ट ऑफ डिवायन इंटरवेन्शन एज फार एज द ब्रुटालिटी ऑफ द एजन्सीज ऑफ BJP इज कन्सर्न. पुरेपूर प्रयत्न केलो तांणी बेल रिजेक्ट करून घेवपाक अँड टू से दॅट लेट हिम फेस द ट्रायल म्हणून आनी लेट हिम बी रिलीज आफ्टर द ट्रायल टेक्स इट्स कोर्स. पूण सुप्रीम कोर्टान ही गोष्ट समजून घेतली आनी समजता आसतना अशें ऑब्जर्वेशन केलें की तुमी जेन्ना सांगता की तो स्वता डिले करता म्हणून ट्रायल, जो मनीस स्वता जेलीन आसता तो स्वता डिले करता ट्रायल अशें म्हणपाची कापाजात आज ED आनी CBIक आसा. कारण पुरेपूर प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी ह्या एजन्सी मार्फत करता प्रत्येक आमच्या लिडराक भितर उडोवपाचो. आमी खंयच नमचें ना भटचें ना. गोंयांतूय अशे प्रयत्न जाले आनी तुमी पळयला ताचो रिजल्ट कोणूच आमच्या हांगा ते वचूं ना. एक व्हडलें रिलीफ सांगू शकता दिल्ली सरकाराक की CM भितर आनी डेप्युटी CM कशें आसा, बेसिकली ज्या तरेन कायद्याचें इंटरप्रिटेशन जालें काल, हांव एक एडवोकेट म्हणून सांगता, हो प्रेसिडेंट इज लेड डावन फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री बाय द सुप्रीम कोर्ट एस्टिमेट. आज हायकोर्ट किंवा जे सेशन्स कोर्ट किंवा जे लोअर ज्युडिशरी आसा ते सरकाराक अशे पॉलिटिकल क्रायम्स जे आसा तातूंतल्यान अरेस्ट जाल्ल्या लोकांक बेल दिना. कारण भंय दिसता की कितें तरी सरकार आपल्या विरुद्ध करतलो किंवा सरकार खंय तरी हाजेर वेंडेटा घेतलो अशें खंय तरी दिसूंक लागलें. अँड इट ऑल्सो शूक द इंडिपेंडन्स ऑफ ज्युडिशरी अँड फेथ ऑफ अ लॉयर इन ज्युडिशरी. आमी दिल्लीन पळयलें की ज्या तरेन हायकोर्टान जेन्ना ED त्या मॅटरान बेल दिली टू मिस्टर आमचो बाबा अरविंद केजरीवाल, आमचो दिल्लीचो चीफ मिनिस्टर, तेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्या IT सेलान ताजेर टिका केल्यो आनी सडनली High Court passed office orders saying that such bail orders should not be granted by interim during interim stage during vacation म्हणून. So ह्या असल्या गोष्टींतल्यान जे independence of judiciary was getting shaken up, it was taken up by Bar Association of High Court Bar Association, Delhi High Court Bar Association to the Chief Justice, and I think this judgment has come as a reprieve and a strengthening judgment for the lower judiciary, including the high courts and the other courts, by the which remains the fact that they were scared to interfere in certain kind of things. So High Court has come out very clearly that such kind of matters should not come up to Supreme Court. In fact, it should be decided by the lower courts, and bail is a rule and jail is an exception, particularly काल Supreme Court म्हणला, and it is a huge impact judgment as far as rest of the country is concerned. आज आम्ही आणि प्रत्येक कोर्टी सांगला की ईडीन जो PMLA केसीस रजिस्टर केल्या, भारतीय जनता पार्टीचो एक लीडर किंवा एक साधो व्हॉलेंटियर दाखोवचो त्याच्या अगेन्स्ट ईडीन PMLA केस रजिस्टर केल्या. दॅट मिन्स जो भारतीय जनता पार्टीन आसा ते शुद्ध आणि बाकी सगळे पॉलिटिकल ओपोनंट्स आसात तांचेरच PMLA केसीस लागू जाता. I think this speaks volumes about way ED and CBI is conducting itself. It speaks volumes about how ED and CBI were trying to keep him in pre-trial custody. Supreme Court has lived up to the expectations of people. Supreme Court has lived up to the expectation of justice. Justice is done, and the way Supreme Court has passed this order goes way back, or will go long way in deciding such political vendetta cases. Thank you.